kidogo na arma za media mi jibasa mirongo zetu ko Marhaba menji. nenda chabala hula mtomo na ni wankulu jahu mwana ni madu Kana note hey how you do it what them see way oh that's it kebeke Gasi toujours harma mraya wa Felix Piatti harma e place Gamazé. Place Gamazé sailangi vala ngasi harma magaze ikao magaze inu ijibaze harma iswana la pani lerambao asiete kana ngotsa honyungu isahani ikombe birika sufiria gizo vanu husonsi pia ilizi sailisha mwanamkomori so yantari presente ya drapo ya Komori Burhani story hambukana mwanamkomori yatsiwe bufo sherangu komoro jahono hausufiria na bota zenungizo banu pia abo ni wana wa Komori wala ni wadeze wa Komori kao ngamutaji yao rangula birika hula bakuli uhundra nyungu msirate wakati nge banu place Gamazé juste ngo wasiliwan place Gamazé le dukangilo en face ya he place arjonjia homoni mbabiri moneseni ye namna ikao dukani do value masona hama heli mona onga si homoni mwele duka ngari wanao aina ya mabakuli haswa bude mashuli ya hatu ngasina zisufiria zebirika haina kalite ya bakuli ngasiniyo nane zisahani ngeni zoena kalite isahani mwanzao ngujibwe matamani ni mahutaji ya hanyu pia ni wakomori leore utajia rije banu rujeri muone rijue mbabi ya biashara hedi liyo hosoni mwa wala maklia wahahe wakomori pasunga ruja ukana mkomori ngujua banu hawinji de manara kusudia raja banu leo rijeri jue mbabi hedi ze biashara zilio. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je me trouve avec le propriétaire du magasin. Ils me connaissent par Gamazin, que le magasin maintenant s'appelle Burhani Store. Mais eux, les clients comoriens, ils ont l'habitude de ce magasin par l'ancien nom Gamazin. On va essayer de lui poser quelques questions pour comprendre comment ça se passe, surtout ce mois de Ramadan où les Comoriens viennent beaucoup acheter tout ce qui est couverts, assiettes, casseroles et tout ça. Donc, je vais vous demander de vous présenter d'abord. Alors, Monsieur Hassan, le directeur et général de l'entreprise, oui. C'est moi qui gère, gérant. Je veux savoir, je sais que c'est un magasin où il y a beaucoup de Comoriens qui viennent, je veux savoir quel article vous vendez le plus? Qu'est-ce qui sort le plus pendant ce mois de Ramadan? Il n'y a pas un article précis qui sort le plus. Tous les articles sont équilibrés. D'accord. C'est-à-dire plutôt la vaisselle. D'accord. Vaisselle, on va dire dans la vaisselle, il y a les marmites. Oui. Vous avez les thermos, vous avez les assiettes. Oui. Vous avez bien sûr, hors vaisselle, vous avez les sopalins, tout ça. Oui. Pour s'essuyer, ça marche beaucoup. Oui. Les nappes de table, vraiment. Oui. Il n'y a pas un article fixe. Pardon? Là, vous voyez les bakouls. Les bakouls bakouls se vendent beaucoup. Des petits bakouls en série qu'on peut poser sur la table ou emmener chez la famille, chez le voisin à côté. Tout ça bouge beaucoup. Les thermos. Oui, pour les chai. Pour les chai. Pour les chai. Là, ici, vous avez les birika. Les ça, oui, ça sort bien, beaucoup. Voilà, oui. Parce qu'on remplit beaucoup et comme ça, on en a. Et c'est bien chauffé, ça tient. Voilà. Okay. Tous ces articles-là, c'est courant. Ok. Par rapport aux autres mois, vous avez fait des prix abordables pour ce mois béni. On sait très bien, on est musulmans. Ce mois béni, il faut aider quand on peut. Oui. Est-ce que vous avez allégé un peu vos clients par rapport au prix, par rapport aux autres mois? Pour les prix, bien sûr, tout est en baisse. Par exemple, là, vous voyez que les choux-fouillas sont marqués 110 €. Oui. Et en ce moment, on les laisse à 100. Par exemple, ceux-là, c'était des choux-fouillas à 60 €. Ils sont à 50, les 5. Okay. Tout ça, c'est des prix spécialement Ramadan pour les clients. Tout ce qui est bakoul, il y a des prix spéciaux. Là, les articles à la pièce sont très chers, alors qu'on les met en série. Là, par exemple, 79 € les 4 bakouls, la série. Oui. Alors que ça vaut dans les 89. Donc ça, c'est des prix spécialement pour le Ramadan, en baisse. Que ce soit Signa, Guéni, tout ça, c'est fait exprès. Pour aider aux gens par rapport au Ramadan. Vous n'êtes pas comorien? Non. Est-ce que par rapport à la vie marseillaise, vous voyez que c'est une communauté comorienne en majorité. Est-ce que vous avez eu la possibilité de goûter un peu nos plats? Oui. Les samoussas, alors, les premièrement, premièrement, je ne suis pas comorien, mais je suis un Indien et je suis malgache. Ah, d'accord. C'est les voisins. Alors, ça fait que depuis la naissance, depuis qu'on était enfant, on a toujours connu des Comoriens. Parce qu'ils y sont à Madagascar aussi. Oui. Voilà. Moi, mon père, il a fait des années là-bas. Alors, les plats malgaches et les plats
comoriennes sont similaires. sont presque similaires. Il n'y a Oui. pas beaucoup de différence. Surtout Mm. si on mélange l'indien avec le samosa dedans, Oui, parce que c'est une spécialité indienne, on se retrouve tous dedans. oui. Ben, à Marseille, c'est pas les restaurants qui manquent. Mhm. Moi, je mange souvent dans les restaurants comoriens. Comorien. Voilà, Mhm. les brochettes, les maïlés, ceci, cela. Et du coup, c'est quoi votre plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est les brochettes, les bananes et les maniocs. Ok, Parce que les d'accord. autres choses, on peut le cuisiner nous-mêmes à la maison. On sait le Oui. faire comme eux. Voilà, le Alors, riz, Pour le ne pas, vari. voilà, au niveau barbecue, Mm. ce qui serait pratique à aller dans un resto, c'est brochettes, Oui, manioc et banane. ok, C'est le plus d'accord. pratique. En tout cas, merci beaucoup Je vous en et prie. on vous souhaite un très bon ramadan. Merci à vous aussi. Merci. On passera la prochaine fois peut-être pour prendre quelques bakoulis quand Inch'Allah. il y aura le hukumi et tout ça. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Assalamu alaikum tata. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vanu garzunguli yao si wanaho wa Komori garzunguli yao rihuzise masuala wazaza hatu wananyasi herie tumu ibirao hunu Marseille la furunde bahati rihu Parisa bano si hujua he hazi yaho narujua kwa mzaza hatu we artisan ndo atongeza wananyasi pia leo wafanyoze hazi za kofia na hizo pia ndiri wandu wa hujuao donc rijohanzari huzise wana makestio waidi hauwararo parapori ya hetsumu suala la mwando sijohanzani jue yetsumu ya mama haunu ngoi santeje parapori ya he hawa ni hedi zenongo zilio tumungiyo njema Mm. nejo hisa kheri kamgwala inshallah mana kabati mvua inji kabati jua jinji ile joto tena le joto ngilo mayeni wonono ngo kawaida ini mnashukurie mbabi enda Mungu nguya yamnika karigondo iridhiki wanangu aswalio hawinji Mashallah. ngujo jaidia wabariki Mungu abenzi misihiringiyo minji wanu warengoze za lazimu lazimu. ze darasa neze swala Neze swala alafu shabaki yabo Mwenyezi Mungu yarisaidie Mwenyezi Mungu arisaidia heri kamunga ajapo yabo harisaidia ile suala la pili tikautahani juwe ngajua kasi wa Komori sianza upia mipisi minji ho opani hatu ho unjio pani ripie hata rijeri fungue dahoni ho ulio kanga nono wana hao watoto waurenga wakati hindi onji ale rasanda iho pani uprepare hata kwa maharibi baibale tumu la mndungu preparera ngu hamaleo ujuhapo tasulekeza we hansi hata ulindele rayo tia haliko kazi na uvowa zijoka natamwikanga mlao ngabo onji abo adhuhuri ngabo onji abo sante pane hindu hoiva shendu pihao furu sihamandisho pihao utasani buharmaleta saa alafu ene mriene shua ya hembe nduko ye hanza maraba menji tata zauleza wakati rijeri joda honi rioneze hazi ufanya ori filme rioneze zenongopia amade heli monao ngasi harumao mraya wa Felix Piat ndaya ikao wa Komori wenji wa uyenshi haswa darume plus ya Gamaze lobano rjihunda wabaha reparsa mabaa tutsoi garjo muzi sambabe namna itumu heli endele yao haunu paraporo ya ho wakati helulio mzee watu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sabunga zikirio Alhamdulillah. Tanzanjue mbabi unumwaha itumu heli endao eske tumu unumwaha ngendao normali wakati ngwendao haraka rahano mwaha wavira haungo tu nguonukana unumwaha itumu ngio nziro rahano mwaha haraka hanu maya tumu yonjema itumu unumwaha msuju alira endeni rufungu wao msuju 12 namba hindu yabo wewe fikira yawe mautaju yao ngojiva nitumia unumwaha ukana wakati ngwendao haraka ndro suala la pili tuanza njue shahula hindi mbahindo hindi waju kawe hutajia hali sikeula tabuni ya maharibi hofungua mhogo na mbafi oliho ngawe Marseille umhogo nefi kasinozi pari hani hapo maharibi ndro okay marhaba menjir shukuria. Assalamu alaikum Raouf. Alaikum salam. Yaboje ça va? Ça va alhamdulillah. Yetu mga ibirando? Ouais, ça va. Amangeleza usofi leo? Ouais. Geleza au ça va? Ah, ça va. Ok, ngamina wana ma question waidi au wararu wa huuzisa par rapport ya hetsumu. Et la moindre les questions tikaanza njue. Est-ce que wewe bomtsana ye journée ya hetsumu wo prefere ubako ndani yaho ureplay uangale tele au wo prefere usome Qur'ani au uende wa umsirini wa ishide darasa? La play. Hein. C'est dans le play. La play. Non, c'est comme Sirene. Honnêtement, la play. C'est pas que. Je sais pas, mais la play. Ça fait passer le temps, tu penses? Ouais. Ok. Question la vili. Uhanze kila tabu ijaya ze sieti za kusukuma na mkatafuta na ndro vina fijo. Au préféré na la tabu ya le simple pour éviter le gaspillage? Non, un petit truc simple. Hein. Ça te suffit? Ouais, simple, ça me suffit.
Ok, et du coup, tu n'aimes pas le gaspillage, quoi? Non, ça sera rien. Ok. Troisième question. Quel est le plat obligatoire off tour pour toi? Plat obligatoire. Ça veut dire que non, kiri ufungue batinemba henduyo. Après d'une revue. À la base. Ça, t'es un vrai Komoko. T'es un vrai Komoko. Obligé. Merci Raouf d'avoir répondu à nos questions. Et on te souhaite un très bon ramadan. Par contre, arrête de jouer à la play. Va à la mosquée, s'il te plaît. On a 30 jours pour changer des mauvaises habitudes. Donc, va à la mosquée. Lis le Coran, s'il te plaît. T'inquiète. Salam alaikum, mon frère. Wa alaikum salam. Gamadisi Minadovi. Gwadisi Dana Anzam Yusuf. Anzam Yusuf. Anzam Yusuf ngasarwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yo mwezi hunu ngawe na dhamana hoda honi ka umrumishena wana upasumo ma ensemble wena o makati ya he ufunguzi hau ufungua weche. Non, en fait, njana mrumishesha miu ani miufungua he mwanamsho hangu. Question la bini na Johanzani huzisi. Kwamba ufungua we ni mwanamsho wako. Si Johanzani juwe. Ebo ma bulansuri wumjia upani usedia mwanamsho wako ili mpreparesha hula shabu maharibi hau ukahonziana te maharibi ya dhini wa huende ufungua. Nja shindana hundrao wakati hawe hikma ya ukanishinde ni msaidie. Me miwenda tifungua ulihede mwanamsho hangu kajana ndongo zinji za ukaya ndume. Nala. Abo ikangabo mna urumo dahoni ukiri harumo watoto wale yabo shami kadoko dahoni haku mangu ishipihwa nena hali. D'accord. Question la na kwanza ni usemwa nama. Yetu muinu ngu iprefere makati hindi. Ngu iprefere makati raka hifunga anete wakati kao usiku ka homo husha hauka homo hutswa haungu iprefere makati luna yo inu aniver. No mamshukuri wa baha parce que abaha bon garfunga yetu mo shami ntusante kanga mfungo tumo. Hale wakajua abaha inunga somna baridi bo ila wakati akauleza wandu abaha ketuleza wandu haku. Alhamdulillah ngebiraundo. Kartujua mwisizoni renda wewe. D'accord. Gari juao armo mwezi mtukufu wa Ramadhani kana maharibi yerohoi hana mbendu kai tsaila ikao yo hanza mrwaili bo maharibi like makini. Posoni mwaho mbendu hindi ni yashingazija kawe hutajisha bo maharibi kawe hula ukamakini. Miujibi wana mkatafuta wa sharibo shauli ho ngasimanga ikaufanyilwa mkate wafuta miuswazi sio wana uduko ho mihanza haku. D'accord, marhaba minji atabonga shukuria wakati wa urenga hojibwe makeso ya hatu na hubushiria tsumu njema ya khairi ngujo jilia ukana garifunga uzi tumuzirengo aore kena moro jirifungeza saka mwa benzi. Haya marhaba. Alaikum tonton. Banuri rohaonzi yani ha Marseille riangalie mbabe wa Komori riwauzise mbabe za masuala rijue heli yetu muibira au malahoni na hunu alafu tijoanzani huise masuala maili ile swala la mwando tijohanzani jue nafikiri ka huye shibabi Komori au hende mbabi vacances pendant tsumu tijohanza unaambie mbabe difference wiyo nao entre yetu ya Faransa na ya Komori. Tumu ya Faransa na ya Komori ndio difference mbabe parce que ya Komori ndofungua kabula kitisa wana ya hono zanongoza hula tena isha hula c'est bon kisha hula zindu za frais za indi nishatinda zindu za kujoleza hono. Za fria ze passo ze problème ununga abo congeler zinji chabo anu kwatina shoa wanu kwatsongo ula tena alafu ndetabwa mwenje ngo zimihawe shaula chitino alafu mwenje msimia zabizi congeler alafu zimenye kakumura tanja ka ukirula ku sababu ndeze coupure ile swala la biliti kanzani jue est-ce que zebei za hetu mune za hemizi minrojina zo sawa haunga bo difference yote sawa namnaje wakati ngwa kaulazimu wadora mungu pamoja tu kaulazimu wadora mungu fanya pria normali huondoa mungu ndio huondoa wanadamu c'est contraire wakati uweze zindu zinandu pia ngabo wakura mungu wasisimbabi chao wenji sondo arabu wala hanzo heze zindu alafu na yote njema kabungwa kwa tu huondoa mungu shangwa huondoa pesa bahi kwa tu huondoa mungu mwezi mtukufu amanda unu lazima mndu ya amanda hunu hata ula Komori tena wakati wenji wa kwari mgo hanzo weza zindu mwezi watu le contraire kwa lazima wadosi. Okay, marhaba menji jana uzise swala la personnel sijoanzani jue embahinduka we uhanza swafi ule bo maharibi embahinduka yo obligé ko la tabuni ha bo maharibi handani nyula mna tede namba maji ila semba hindu kuyanza haswa
Majimbi ya visiwa. Deva majimbi ya visiwa. Mhogo ikangu umwe matsena mivyo. Upihwa igobu hauhohwa. Igobu no. Yonza uhohwa au visiwa. Okay. Yenrovi woku. Nrovi mi ulambavi. Che mahsusu Deva majimbi. Okay, marhaba menji tonto ngar shukuri yao ngar bubushiri yao tsumu njema marhaba menji wa kubali wa rijibu. Wami do wona armaze media mi jwa safi mirongo zeli ko. Marhaba menji. Chabala hula mtsomo nani wankulu. Jahu nani mwadu. Ritama ni riwasili harmaze bahari za Marseille. Narjauka na mria wasili Marseille atuwasili kwa bahari jungi usaonekana ngaja wasili Marseille. Oliwa ngasara mwezi mtukufu wa Ramadhani liutaji ya riono au lara ndiraone wa walozi. Rijue namna ikawe ze biashara dozilio hosoni mwa yezireo. Manangara mwauka na mkomori kwa maharibi yehanza yeshereo shelewa hula tabuni. Ya wakarna ula tawakati walio sari wasili harmashe hikosha Marseille watengelea walozi lirijue maelezo zaidi wazima nao. السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا حبيب يا رمضان نarifunge onisirini ribakishe ya Qur'ani risome narizidi usali ribaki madarasani sirina li shetani inubahati Mola ya uhantina mwataleo we ufunga yarudia zime madhambi ya wasingania zimezimbiza hema haya bila utibirwa yatusamihilwa harwa mwezi wa Ramadhan hali hasara Mola rikubali yezenje marifanya we uritie haruma zele hema zao Werikubalie zenje masirifanya we uritie haruma zere hema zao